Often but not always, the objects in a set have similar properties. So for instance, all the students who are currently taking a course in discrete mathematics at any school make up a set. So kamo nga klase, set ang tawag sa inyo. Okay? Sa isa ka grupo. So that's a set. So by formal definition, a set is an ordered collection of objects. So an ordered collection of objects called elements or members of the set. Aning objects nga itong ginatawag here, mo ni sila ang ato ang elements or members of the set. Ang sulod sa imong set. So a set is said to contain its elements. So we write A. Okay, this symbol here means that A is an element. So kana siya nga symbol, pasabot ana element. Okay, element ang pasabot ana. We say that A is an element of A. Kana siya. So the notation, okay, this one denotes that A is not an element of the set A. So for example ha, ang atong set is the set A, B, C. So we say that A is an element of A. No? Pero ang D, wala man na diha. So not an element of A. So muna sila nga mga example. So it is common for sets to be denoted using uppercase letters. So munang nag-name ko ka ng set here sa taas na ko, capital, no? Naka-capital siya. Ingana ba sa pangalan sa set? The lowercase letters are used sa elements. So munang ang sulod pod nako nga mga elements na kagagmay siya no mga naka-lowercase. So there are several ways to describe a set. So one way is to list all the members of a set when this is possible. So listing, ilista, enumerate ba, no? List or enumerate. Okay, we call this method the roster method. Ang pasabot ani, ang imuhang sulod sa element, imo yung itag sa tagsa o sulat. Okay? And then we use a notation where all members of the set are listed between braces. Between braces. Kay set man na siya mo nang kung kita ninyo kung example ganina, ang ABC nakasulod siya o naka-enclose siya sa braces. Okay, that is how we know nga set day na siya. So kung imong answer lugar ha, example, ikaw kung ipa-answer, yung anara imong answer, wrongan na ko na ha. When we say set, dapat na yun na siya. Braces. Okay? So, for example, the notation ABCD represents the set with the four elements A, B, C, and D. So, napata example here, no? The set V of all vowels in the English alphabet, set of the set O of odd positive integers less than 10, kani sila. No? Roster method ni, kaya naman nakalista man tagsa-tagsa. So sometimes the roster method is used to describe a set without listing all its members. Some members of the set are listed and then ellipses. Kani ang tawag aning three dots. Ang tawag ana ellipses. Kana bitang obvious na kayo unsay sunod. Tapos dili na nimo kailangan isulat. Pariyaan eh. Set of positive integers less than 100. So pwede ra ka mag-ingon og the set, so nakakuan sa no, naka-braces. 1, 2, 3, dot, dot, dot. So that's ellipses kani siya. Up to 99. So less than 100 man, manang tama na 99. Okay. We also have set builder notation. So, itong ganina, roster method. We also have set builder notation. So, sa may buhaton na to ani, we characterize all those elements in the set by stating the property or properties they must have to be members. So, imo di silang i-describe, no? Imo silang i-specify unsa nang ang mga properties ang nasa sulod anang set. Okay, so we often use this type of notation to describe sets when it is impossible to list all the elements. So parehaan ng the set of all numbers, for example ha, ay unsa man odd nga numbers less than 1,000 kana lugar odd numbers less than 1,000 daghan kaayos tanan. So instead of enumerating that or creating a roster method
no? Instead nga mag-ingana ka, imo na lang siyang i-set builder. So example here, tanawan ni siya nga set. Set O is the set of all x such that, yun pagbasaan na ha. Set O is the set of all x such that na siyang kani such that na siya. Such that x is an odd positive integer less than 10. So kato akong yung ganina, may ka is an odd positive integer less than 1,000. Kada ka naman kayo, no? So pwede lang nga iingani na to. Another, set Q is a set of all x in real numbers, no? Elements are real numbers such that, yung butang niya, real numbers. Okay, ang ato ang Q part man na siya sa real number. So later ako na siya isulti sa inyo ha. Such that x is equal to p over q. So that this part here ang describe na rational ang imuhang number for some positive integers p and q. So nara sila din, no? These are some of the sets kung naka-familiar mo before kana bitaw maghimo ta sa mag-study ta sa real number system, no? Part ni sila. So you have n natural numbers, the set of integers, z plus the set of positive integers, q, what siyang ganina, no? Q, the set of rational numbers, r is the set of real numbers, so muna siya in general, r plus is the set of positive real numbers, c is the set of complex numbers, so pwede po dito mag uh, r minus, no? Muna siya ang set of negative real numbers. Okay? Negative real numbers. Daghan pa kaayo. So, kaning gipang hatag dire. These are just some of the examples of the set. Okay? And then, recall lang po taan ni katibitang intervals no, sa MMW. Ang tawag ani pag puros brackets, no? Open and so to ani ang imuhang bracket kay naa sa left and then napagid sa right. So, either open or close na siya. Pero pag bracket siya, close interval na siya. Pag parenthesis, open interval na siya. Pag ingani, nga sagol, kanisa, these are half close, half open nga interval. Okay? Yan na naman ka nang gipakita lang kung sa'y pasabot kung brackets or parenthesis ang imuhang ang naka-enclose yung interval. Okay, so two sets are equal if and only if they have the same element. So therefore, if A and B are sets, then A and B are equal if and only if for all x, x is an element of A, if and only if x is an element of B. So equal ang duha ka set kung pareha sila og sulod. Kung sa daw ang naa kang A, dapat maupod ang naa kang B. So example ha, set A is equal to 1, 2, 3. Set B is equal to 3, 2, 1. Di ba? Pareha sila kadaghan, pareha pagyod og sulod. Though, naka-rambo lang na sa letter B. No, sa atong set B. Pero pareha na sila. Right? So, examples here. Are the sets 1, 3, 5 and 3, 5, 1 equal? Yes. Are these sets equal? Yes. No, maski pagkadaghan na siya gisulat, no? Kung imong tan-awon, kung imo na siyang i-finalize og sulat imong set kay unique man imong element sa sulod ana dapat. So 1, 3, 5 gyapon ni. Okay. Now we are on Venn diagram. So sets can be represented graphically using Venn diagrams. Mag-drawing na ta dire. So asa nagikan ang Venn diagrams? This is named after the English mathematician John Venn nga na-discover niya atong 1881. So in Venn diagrams, the universal set U contains all the objects under consideration. So not a universal set. Okay?
and is represented by a rectangle. So note that the universal set varies depending on which objects are of interest. So ang universal set, defined ni siya daan. So ayaw mo kabalakan na. Okay, define na siya daan. So example here, draw a Venn diagram that represents V, the set of vowels in the English alphabet. So kaning ato ang Venn diagram kung naka so to kani kung naminaw mo sa kong gisulti ganina, no? Naka-rectangle dapat ang ato ang universal set na raw rectangle. Okay? Enclosed dayon sa iyaha si set nga in this case vowels. No, so maybe ang atong universal set here kay katong English alphabet yun. Okay? So syempre sulod sa iyaha si vowels. So basin kaning nasa gawas mo ni sila ang what do you think? Unsa ni silang nasa gawas sa circle nato? Ang sulod sa U. Unsay sulod ani nga set? Anyone? Unsay sulod ani kani nasa gawas ba unsa lugar ni sila nga mga letters? Kay naman sa sulod sa circle Consonants, kay ma'am. vowel. Okay, so consonants ning nasa gawas. Okay, so consonants ang naa sa gawas. Right? So nga na ang Venn diagram na agit ka universal set dapat. Okay. Now, speaking of a set enclosed in the universal set, i-relate nato na diri sa subsets. So it is common to encounter situations where the elements of one set are also the elements of a second set. So by formal definition, the set A is a subset of B if and only if every element of A is also an element of B. We use the notation, okay, we will use this notation to indicate that A is a subset of the set B. So we see that A is subset of B if and only if the quantification, okay, is true. Kasi pasabot ani, if X is in A, no, or if X is an element of A, then X is an element of B. Okay, so that is for the subset. So example nato here, nara, the set of all odd positive integers less than 10 is a subset of the set of all positive integers less than 10. Okay. Example, ang atong O is, sulod sa atong O, ibutang ganing odd positive integers less than 10. So, sulod ani, sulod sa atong set, everyone, odd positive integers less than 10. Dictate sa dinyo be? Uy, wala, may naminaw sa ako, uy. Odd positive integers less than 10. 1, 1, 3, 1, 3, 5, 5, 7, 7, 9. 9. Okay. Dayon, ingon siya, subset kuno siya sa set of all positive integers less than. So we let that set be P. So this sunod aning P. Positive integers less than 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Ingon ba kog even wala man. Ana ra ko positive integers less than 10. 1 to 9, ma'am. 1, 2, 3. 1, 2, 3, Okay. 4, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 9. Okay? So, mo agree ba mo nga si O kay subset ni P? No, ma'am. No? Ngano man? Pwede mo yung subset if kung saan asa isa ka set dapat sa other set. Si O kay subset daw siya ni P. No siya? Yes, ma'am. Dili siya subset? Subset siya, ma'am. Okay. Subset siya. Kaya ang definition sa ato ang subset kay subset kuno ka kung ang tanan nimong elements kay naa sa other set. Dili necessarily nga pareha mong sulod. Nga dapat ka nasa yung set kay bora po na dili siya necessary.
Basta na ang tanan nimong element naa sa PCAS, subset siya. Kay tanawa si O, 13579, di ba? Makita ba ninyo si 13579 sa P? Wala. Nakita dili. Kita, ma'am. Okay, makita. So, 13579. So, subset siya. Pero pag mingon nagali ko nga P is a subset of O, subset siya dili. Dili, ma'am. Dili Dili na, na ma'am. no. Mas daghan naman og sulod ang P. Di man na pwede, no? So, dili siya subset. So, butangan lang ninyo na siya og slash diha. Okay? So, ako na i-reason ni kay basin tingala mo pag-study. So, subset na siya ha, ang O sa P. So, the set of rational numbers is a subset of the set of real numbers. Sakto no, si Q ko no, number, okay, Q is a subset of R. Okay. The set of all computer science majors at your school is a subset of the set of all students at your school. So, kamo lugar. Kamo nga IT students, subset mo sa tanan USTP students. Ano man, part man mo sa USTP students. Okay? Meaning anang subset, part siya. Okay? Part siya sa other set. Okay? Another, the set of all people in China is a subset of the set of all people in China. Murag irang giutro no? Set of all people in China kay subset po kuno sa set of all people in China. Unsay pasabutan ni? A subset, no? Sorry, a set is a subset of itself. So sakto man example ha. A equals sorry. A is the set ABC. And then may ko nga set B is the set ABC. So A is a subset of B. B is a subset of A. No, kaya naman. A set is a subset of itself. Pareha man sila. Usulod. Ha? Okay. Umingon pa rin ko nga, A is a subset of A. A subset of itself. So, B is a subset of B. Okay? So, the set of all people who have taken discrete math at your school is not a subset of the set of all computer science majors at your school if there is at least one student who has taken discrete math who is not a computer science major. Okay, so I'll explain this. Example ha, kamo nga klase, subset mo sa tanan IT students. Part man mo sa ila, no? Kamo, ah, ang IT 1R5 kay subset sa CITC. Okay. Now, naay ka nang ni-enroll og discrete math, ibutang tag-applied mathematics na major. Kailangan na sila yung discrete math. Yan na, ibutang tag nabagsak siya. So, kailangan niya i-take balik, no? So, sulod siya sa inyong section. Karon makaingon pa ba ko nga, kani siya nga klase, kani nga discrete math nga klase nako, subset pa ba mo sa CITC? No, dili na ha. Ano may nakasagol sa inyo. Sa inyo siguro ng uban, uban siguro ng subjects. Okay ra. Pero kana nga subject nga discrete math nga na nakasagol nga lahi yung major, dili na siya subset sa CITC. Okay? So, ingan ang itsura sa unsa ni siya? Kani siya. Venn diagram manino. Unsa ni siya? A is a subset of B or B is a subset of A. Tanawa ka lang drawing. Kinsa ang subset ani? Si A or si B? Si A, ma'am. Si A, A ma'am. no? Si A kay part man siya ni B. But B is not a part of A. No, mas bigger man si B. Okay, so that's A subset of B. So how about B subset of A? So ang itsura po ana iyahang Venn diagram kay so man yun, U. So ang bigger nato here kay si A, smaller dayon si B. So pwede rin nga. Dili necessarily sa tunga. Pwede rin galiglahi na nga shape na po diha. Okay? Sorry, lahi na shape. Lahi na po na siya nga kanang dili lang na siya kanang letter ba. For example, part gyapon ni set A si set C. Ano, no? Pero ang atong gibutang dili kay duwa nga lang na to.
B is a subset of A. Ano pa? C is a subset of A. Sige rin yan. Okay, so muna ang akong giingon ganina. No? Kani number 2. For every set, unang sa ni number 2, S is a subset of S. Okay, for every set S, no? So, say pasabot ani, a set is a subset of itself. Ang kaning number 1, first na to, no? Ang tawag ani nga symbol is the null set. Null or empty set. So, sa tanan ko nung set, no? Part ko no perminti si empty set. No, nalawa. Null set is subset of S. Ibutang na ko diri ha. Tangan ako diri. Null or empty set is a subset of any set. So, ayaw kalimti ha. Pag akong ipa-enumerate tanan subsets gani sa set, i-appeal perminti si null set. Okay? Second, kaniyang pasabot ani, a set is a subset of itself. Okay? So, aside ana, magbutang kag mga subsets, no? Empty set, sa pang mga set. Ayaw kalimti ang pinaka-last. Dapat, iyahang kaugalingon. No? Isulat niyo mag-appeal. A set is a subset of itself. Right? So, may kabalo na taan yun saan pag-show nga equal sila, okay na na siya. So, sets may have other sets as members. So, for instance, we have the sets. Okay. So, tanaw gani. Ang kaning set, kani siya. Ang kani siya, kay, muna siya ang mga subset sa, okay. Ano ako nagbutang pangalan. Muna siya ang mga subset sa A, B. Di ba? Empty, si A, si B, and then si AB. Di ba? Null set, the set A, set B, no? And then the set containing AB, no? The set itself. Okay. Ingon siya diri, these two sets are equal. Tanawa gali ang set builder sa B. X is a subset of the set A, B. O, di ba? Subset man ni sila tanan sa AB. Kani silang upat. Okay? So, size of a set na ta. Kabalo na ta sa unsa ng subset ha. Size of a set na. How do we determine the size of a set? Okay, so informal definition, let S be a set. So if there are exactly n distinct elements in S where n is a non-negative integer, we say that S is a finite set and that n is the cardinality of S. Cardinality. Okay. Ang kaning cardinality, ang pasabot niya na, it is just the number of elements in a set. Okay, so bagong gali ko, what is the size of this set? So, ihapon na nimo ang iyahang sulod. Ang tawag niya anak ng number nga makuha nimo, cardinality. Okay, the cardinality of S is denoted by, okay, mura siya naka-absolute value. So, kaya mo kalimot ani ha, kaysa quiz or sa exam, dili man ko mo mention of what is the cardinal, dili mo, ana raman ko nga, what is A. Oh, mana ra ko. Kalimutan mo unsa ning symbol. Ang meaning ana cardinality. Unsa nang cardinality? The number of elements in the set. Okay, so example kani. Let A be a set of odd positive integers less than 10. So mo ning ganina no 1 3 5 7 9. Okay, tanawa, what is A? Sorry, what is the cardinality of A? So, dapat dili ninyo malimtan niya ang meaning ani nga symbol kay cardinality na siya. Okay, so sa cardinality, ihapon ang sulod. 1, 2, 3, 4. So, mo na. Cardinality of A is 5. Ana ha, hindi na ako na siya isulti. Or so spell out sa quiz or exam. So, ayaw ninyo kalimti ang meaning ana nga symbol.
So letters be the set of letters in the English alphabet. So what is cardinality of S? Okay, so kabalo naman ta pila ka buksurod sa English alphabet. So nala 26. Okay, what is the cardinality of a null set? Ang null set kay empty man na. Wala, no? So 0. Okay, so inga na ang cardinality ha. Mo na siya ang symbol, ana siya. Or sa absolute value. Okay, so ayaw mo kalimutan na. Okay, a set is said to be infinite if it is not finite. A set of positive integers is infinite. Siyempre, muta kabalo. Tod kano sa nataman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tod kano sa maka mag-ihap. No? So infinite na siya. Okay, now, humanata sa cardinality. Do you have questions, clarification so far? Everyone, do you have questions? Okay pa? Nasabtan ra? Cardinality? Okay, so I'll continue. Sige, power sets na ko. So, unsa ng power set? So, given a set S, the power set of S is the set of all subsets of the set S. So, nara siya. Kung iingon ganina nga, ipa-enumerate na ko tanan subset. No? Ang tawag niya ana power set. So, the power set of S is denoted by, so, more sige nga ni, more naka-italic na pi, ana ha. Mo na siya, ang pasabot ana, power set. Okay? Power set of S. Okay, so ang pasabot ng power set, ilista tanan subsets. So, saan yung pagkabalo pila ka buok subset ana, ma'am? Wa minalimtan. So, if a set has n elements, then its power set has 2 to the power of n elements. Sige, kamo daw be. A equals 1, 2. Okay, pila man ni kabuok elements diri? Pila man atong cardinality ani be? Unsa man ang cardinality ni A? 2, ma'am. Okay, cardinality ni A kay 2, no? 2, ma'am. Or n equals 2, no? Duha man na. So, power set, sorry. So, power set, power set of A has pila ka buok elements? 2 to the power of n. So, 2 to the power of 2. So, which is 4. 4 elements, no? 4 ka buok. Okay, so ingani din yung power set. Kay ang power set kay set man na siya no, power set gani. So set siya. Mga power set of A is equal to magbutang gyapon tag braces. Ngano man set man na siya. Ayaw ko tagay og mga subset nga anira 1, 2 na dili isulod gyud siya sa braces ang subset nimo. Okay. We start with ngani ang format ha para dili mo malibog. Ang pinakauna nato ibutang unsa kanito kung iyon ganina dapat naa si null set og si set itself, di ba? Sa magbot kay tag power set unahon natong butang ang empty set or null set. So butang nako siya una. Okay? So note, sige tagay na kog subset sa A, B. 1, Everyone, ma'am. 1. 1, So nakita ninyo nakaset gihapon ang 1. Okay? Sunod, 2. 2. 2, ma'am. And then 1, 1 and 2. okay, the set itself. Mo na siya, the set itself. Okay, so di ba naka-bracket, naka-braces kita siya. Kaya power set man siya. Okay? So, ang power set, ilista tanan. Dayon ayaw, kalimtig enclose sa braces. Okay, kung wala na, maski pa, og daghan kag answerungan ko na tanan, kaya wala nakasulod sa braces. Okay, pariyaan ni. What is the power set of the set 0, 1, 2? So, n here is equal to 3. So, therefore, 2 to the power of 3 or 2 cubed is equal to 8. Kay 8 kabuok subsets here. So, yan gi-enumerate na ra. Di ba? Naka-braces. Okay. So, empty set. The 0, 1, 2, 0, 1, 0, 2. So, tanan possible yun. 1, 2, and then last is the set itself. 0, 1, 2. So, muna yung power set ha. Ang power set sa empty set is
empty. Mora. So, ano mo kakuan ana. So, okay na to sa power set. Ilista lang tanan niyang subset isulod sa braces. Again, dili na ko i-mention ang word nga power set. Ingani ra akong ipapangitaon. P of M kibali. Kalimutin mo sa ng P. Uy, nakalimot mo. Probability na. Unsa galing mo P ha. Power set ang meaning ana. Okay, mura na siya akong naka-italic. Okay? So, muna siya ang power set. Okay, so I'll proceed to Cartesian product. Kung wala may question sa power set, everyone, wala pangutana sa power set. None? Okay, sige. The order of elements in a collection is often important because sets are unordered, a different structure is needed to represent ordered collections. So this is provided by ordered n tuples. Okay, so di na ako na-discuss diri ra diri. So ang kuan lang man ani kay ang imuhang result kung mag-multiply kag duha ka element kay ordered pair mura man na yang pasabot here. So nara let A and B be set. So dati duha ka set ha. The Cartesian product of A and B denoted by A cross B is the set of all ordered pairs. So ang sulod dapat kay ordered pair where A is in A and B is in B. So hence A cross B is the set of all ordered pairs such that A is an element of A and B is an element of B. Okay, so look at this. Unsaon siya pag himo o Cartesian product. Okay, listen ha. Na ako'y set here A, 1, 2. Set B here is A, B, and C. Okay, tanawa ha. A cross B. A cross B ha. So you will multiply from A, padulong kang B. So, 1A. So, tanawa, di ba? Naka-parenthesis na. Ano man, ordered pair naman yung na-create. 1B. Ano na? 1C. Okay, sunod. 2A. 2B. And then 2C. Yan na lang Cartesian product. Kung kinsay una diri, dito ka pod magsugod o multiply. Kay kung imong answer ani kay A1, A2 na, tungan ka. Dapat careful mo kung kinsa ang imong gi-multiply dito ka magtan-aw. Sabtan. So mo ni siya iyang Cartesian product. Tan-awa gani. Ang Cartesian product kay set man siya no. Tanawa nakasulod gyapon na siya og braces. Tanan nimong ordered pairs nakasulod sa braces. Ako yun ang i-remind per minute kay basin makalimot mo. Rungan manggod na siya. Kadi man mao. Okay? So careful ta ana. Now, ingon din siya diri. Note that the Cartesian products A cross B and B cross A are not equal. Siyempre, B ang sugod din. So, kang B na po kamutan-aw. So, sige daw, be. Can anyone dictate to me? Or you raise your hand? Sige, ikaw, Padrigaw. B cross A. Ano ma'am, A1, A2. A1. A2. Ha? A1 and A2. Inako, Tapos kuan ka ng B1, murag. A1, A2, no? Imong giingon. Medyo saba mo ko di mo palibot. Sige. B1, B2. B1, B2. Tapos Okay. C1, C1 and C2. Napa? Kanira? Yes, ma'am. Okay. That's correct. So, di ba? Kung B cross A, kang B matamagikan. Sabit lang ha. Ako sa i-record mo score. Wala akong ballpen na pod. For a while. Sabit lang ako sa ballpen. Wait.
Gamitin. Okay, sige, continue ta. So actually, na siya answer sa ubos. Nalaman, no? So lang ta mo ipa-answer gyud, no? Para kita na kung nasabtan ba ninyo sa ng Cartesian product. Okay, so yun na lang Cartesian product. Depende siya kung kinsay nakauna. So dito kauna mo multiply. Okay, so dito ka mugikan ba? Okay? So naapod tayo, pwede po tulo. Tanawa gani. We have A01, B12, C012. Look at this. Ang imong buhaton, tanawa ha. 010. Nara. Sunod. 011, 012. Nara. So nakita niyo yung pattern. So, ano punta? 0, 2, 0. No? 0, 2, 1, 0, 2, 2. Okay? Sunod. 1, 1, 0. 1, 1, 1. 1, 1, 2. Sunod. 1, 2, 0. 1, 2, 1 and 1, 2, 2. Yan lang. Tapos tagsaan niyo sa kanang Paris. Okay? So that is the Cartesian product of three sets. Kung tulo ka set akong ipa-multiply, ganaon na siya. Okay? Ayun na ni. Kato lang ako Okay, by the way, listen, everyone. I want you to listen. Ako yung instruction sa assignment. So this is another assignment. Ako yung hatag sa inyo ha. Ay sulat diri ha. Tanan bito ninyong assignment. Kato akong gipanghatag before. Yun naman itong naansira, no? Compile all your assignments. Imo tong i-compile tanan ha. Inyong i-compile in white folder. Kato bitong carton. Dili tong plastic ha. Dayon, i-fastener siya. Imuhang mga assignments. So, di ba, nga naman to, katong white nga folder. Ano, kamo bahala kung say size. Basin long inyong gipangansiran, nga papel, pwede pod short, kamo bahala. So, di ba, nga naman tong papel. Ay, sorry, ang folder nga karton. Diri sa kilid, diri sa side, kani siya nga space here. Diri ibot ang inyong name. Okay, and then section, syempre. Name and section. Again, i-compile tanan ang assignment sa white folder. Handwritten ha ang mga assignments tanan. Then, i-fastener siya, ibutang sa white nga folder. Kanang carton nga folder. Okay. Paano sa i-submit? Ugma. Okay. Huma naman mag-answer atong mga previous nga assignments. So, inyong ansiran, kanina lang assignment karon. Yung siyang i-compile, ay na lang, tagaan na lang tamog time. Sa Friday na lang. Paibutang. Deadline, tagaan tamog time na palit para ba mong folder. Deadline on Friday. March, say date sa Friday gani, March. Oy, say date sa Friday? 14 ma'am. March 14, 5 p.m. Isunod lang dili sa office. Dili sa kanin bitang na mga box sa kilid. Pagsunod ninyo, kanin butangan na og mga post kanang ipang pasa bitaw na ipangalan ako sa kilid likod sa portahan. Okay? So dili sa opisina i-submit. So, ano ipangutana sa assignment? Wala. Asa na hapis wala po ma'am. Science complex, fourth floor. Fourth floor, science complex. Pani sa math office. Okay? Sige, padayon ta. So, set operations na tatumpay rin na to kay set operations. So, ang set operations katulad mo yapong union, intersection,
complement, difference, kana ra magyapon. Balikon lang gud gyapon nato to sulat A and B sets. The union of the sets A and B denoted by this symbol. Di ba ang union kay kaniman ana no intersection katong bali ana. Okay? So ang union is the set that contains those elements that either in A or in B or in both. So, ang meaning ani inyo lang i-combine ang elements. Mura man ang union, combine all the elements. Okay? So, example, 1, 3, 5 and 1, 2, 3. So, pag kanang pagkuha mo sila ang union, isulod lang nimo sila sa isa ka set, no? Another set. Pero ang sulod, wala na na-repeat ang 1 ug ang 3. No? Diba? Unique siya. 1 and 3. Dili pwede nga 1, 1, 2, 3, 3, 5. Arungan ako na ha. Dapat kaisa ra isulat. Okay, nga naman kasaro sa'yo ng union. I-combine na nimo ang elements. Okay, sa kuno union sa set of all computer science major at your school and all the math majors at your school. So ang union is katong gatake sa computer science ay katong mga com-sci major o mga math major o katong mga com-sci and math both ang gipangkuha. Okay? So, intersection. Sa'yo na ang union, everyone. Sa'yo na ang union. Hatag ko set. Sa Sige, maghatag na lang ko og example kay para ma-alive mo kay mura luya man. A, B, C. Set B is A, E, I, O, U. Okay, what is C? Union D? Raise your hand. Sige, ang pinakauna nag-raise sa hand kay si Digang. C, Union D. A, B, C, E, I, O, U. E, I, O. Okay, that's correct, Digang. Okay, yan na ra. I-combine lang nato. Wait lang. Digang. Alright. Okay. Intersection at takay. Nanaga mo siya kakayon ang union. Okay, intersection of two sets, no? A and B is the set containing those elements in both A and B. Ito nakadumdum sa na intersection. Unsay kwaon nimo ana sa duha ka set? Sa inyong madumduman. Unsa ang galing ng intersection? Pareho ang set na element, ma'am. Unsa Parehas sa element pag ang duha ka set yun. na ay pareha nga element. Sakto ba? Imong giingon. Sakto ba to akong Alberca? Pag ang element kay naa pareha sa ila duha, no? Ano? Okay, so ang imong kwaon ani ang intersection kay ang common nga element, di ba? Naa sa set A, then na sa set B. Or kung tulo manggaling sila, naa sa ilang tulo nga set. Manalagod siya kasayon. So, parehaan ni. 1, 3, 5 and 1, 2, 3. Unsa may common nila? Si 1 ug si 3. Tara. Kung naa kang set A, nga naa kang set B. Okay? So, that's the intersection. So, example, my set E is the set 1, 2, 3, 4, 5. My set F is the set 2, 4, 6, 8, 10. My set G is the set 6, 7, 8, 9. Ada lugar. Then maingon dayon kung E intersection F. Sige, anyone? Sige, Panyares. Okay, 2, 4. That is correct, Panyares. Okay. So, ikuha lang natin lang common. Okay. How about F intersection G? Sige, mayon. Mayon, yes. Naka-off imong mic mayon. Kon po, ma'am. 6 o 8.
6 og 8. What? 6 og 8. That's correct. Ay, 6 nari og 8 only. Mura man ilahang common. Okay. How about E intersection G? Sige, Hamora. Hamora, naka-off yung mic. Hamora, Wait lang, ma'am. ano sa man ang Ino, intersection G? wala, ma'am. Wala. So, saan man akong ibutang? Dahil, ma'am. Hamora. Saan man akong ibutang Hamora? Kung wala, saan man akong ibutang? Zero, ma'am. I'm not sure. Ha? Ha? Zero, ma'am. 0 D. Okay. I'd like to give this to another. Sige, ikaw, Padrigo. Ikaw man ang next nag-raise. Null, ma'am. Ha? Null set, ma'am. Sorry, dili na ko maklaro. Ano sa to? Null, ma'am. Null. Null. Okay. Null set. Okay. So, pwede na ako ibutang ngayon. Ani, null set or empty set. Karang nga na lang. Wala sulod. Pero ayun na sa isapaw. Na lang, ha? Okay, that is correct. Padrigo. Okay. So, nga na ha. Basta gali wala sila common or kanang wala sulod ang ilang set. Empty set na. Ha? Agit lang. Okay. So, nga na siya ha. Basta empty set. Sorry. Basta wala sulod. Mini na empty. So, empty set yung may butang or null set. Okay. Sige, ang Venn diagram, so gi-show lang niya, no, tingnan niya ang Venn diagram kung yun. Kasi syempre, gi-combine man tanan elements. So that's why shaded tanan si A and B. Okay? Kaning A and B sa pika sa right side. Ang shaded portion, katulang na as katulang ilahang, sa kani, kung asa sila nag-coincide. So kanila siya nga part here. Kaya mura man ilahang common element. Okay? Naman dira ilahang common nga elements. Mo nang mura na siya ang shaded proportion. Okay, so nga na ang Venn diagram niya. Okay, naabay question sa union ng intersection? Anyone? May pangutana or clarification? Okay, sige ako. Padayon ko ha. So, we also, we have here a term na gamiton nato no, to describe two sets nga walay intersection. Two sets are called disjoint if their intersection is the empty set. So, kato di ay ganina, no? Kanina siya. Therefore, si E and si G are disjoint, sorry, disjoint sets ang tawag sa ilang ano man. Empty set man ilahang intersection. Okay? So, we say that these two sets are disjoint. Wala man na yung meaning sa disjoint. Basta wala sila common. Example, 13579 si A, 246810 si B. So, okay, maklaro mo na ito ang wala common sa ilan, no? Ilang intersection kay null set, no? Or empty. So, hindi ka nga A and B are disjoint. Okay, so cardinality of a union of two points. Okay, kaning cardinality, bato naman gyapon ihapon nato kung pila ka buok ang sulod. So, kung example, kani lugar. Kung si cardinality sa anyone, o si cardinality sa E intersection F, si cardinality ani. Anyone? Okay, 2. No? Ano, magyapon, ihapon lang nato. Ayaw i-add ni si E o si F, no? Union man to. No? Dili po siya nga na at all times sa inyo anak, kay parehaan ni. Ano to? Kani. Kung imo siyang tanawon, tulo ka buok plus 2, dapat unom ilang union, no? Pero kung tanawon mo ni upat, kadi ay kinamay na-repeat ng mga numbers. Okay, so you look at the final answer always. Right? So,
Okay na. Palayon ko. So, difference. So, difference na ta. So, let A and B be sets. The difference of A and B denoted by A minus B is the set containing those elements that are in A but not in B. The difference of A and B is also called the complement of B with respect to A. Okay, so listen ha, saan pagkuha sa pag minus. Natay set A, tapos ha, set A, 1, 3, 5. Natay set B, 1, 2, 3. Okay, pag minus niya, or pag A minus B. Tanawa ha, imong una buhaton. A manino, so dili ka tanaw. Ang A ka tanaw. Imo nang i-crush out sa ilahang common. Okay, so unsay common nila, everyone? Unsa man ang intersection nila? Common. 1 and 1, 3, ma'am. At ako si 1 o si 3. Sige. Ngayon ko ganina, inyong tanawon, kanila nga set, kanina diri no, kana siya si A. Unsa ang nabilin kang A? 5. So, 5 ra na siya. Okay, common mistake ha. Ilang ibutang tanan nabilin, apilin kang B. Ayaw. Kung unsay naa diri, kana ra imong tanawon, ang mabilin sa iya ha, maura na ang answer ana. So, kumain kog B minus A. Sige, anyone, raise your hand. B minus A. Anyone? Raise your hand. No. Sige, ikaw, Albert ka. 2, ma'am. 2. Okay. Kaya nga naman, i-crush out mo ilang common ang nabilin kang B kay si 2. Nara siya kasayon. Okay, so Albert ka. Okay. So, balikon daw na ko to kung examples kanina B. Ibang ko dito. Sige daw, E minus F. Anyone, raise your hand. E minus F. Sige, pinakauna pataas si Digang. Okay. Sige, dictate your answer, Digang. E Tama na, minus ma'am. dili, inas ako unsa i-crush out nato kang E. Sige. Ay, crush out ma'am is 2. Ito, unsa pa? Maura, ma'am. Ay, 2 and 4 dahil 4 na, 4 dahil. 2 and 4. Okay. Sige. Hana lang do ha? Okay na, ma'am. Okay. So, ang answer nato here is 1, 3, 5. okay, 1, 3, 5. So, hana lang minus ha. Yun sa'y pinakauna ng gibutang. Kana rin mong tanawon. So, mabilis sa iya. Okay, that is correct. Digang. Okay. So, another, how about F minus E? Anyone? F minus E. Sige, panyares. I-dictate sa ako, kinsa akong i-crush out sa F. Panyares. Si 2, si 4. Okay, so, nabilin. Okay, 6, 8, 10. So, mas dali siya kung ingani. I-crush out sa nimo ang common. Okay, that's correct. Panyares. Okay, how about pagani, budget lang tuwal, wala pa ko nagsulat, budget lang. Nauna pa ko na, sige kani. F minus G, go. Sige, Gabriela, Montañez, sige Montañez. F minus G, you dictate to me kung sa akong i-crush out sa una. Oy, sorry. 6 of 8, ma'am. Alright, 6 and then 8. Okay, so nabilin. 2, 4, 10. Okay, 2, 4, 10. Tay ugma ha sa quiz ha. Yan ninyo kalimtin na. Okay, so that was Montañez. Thank you. So, ayaw mo kalimut na ugma ha. Yan na lang ang difference. Okay, so katura kay napamatay sumpay. Katura kong example. Complement na ta. Ano naman to sa difference na complement na ta. Let U be the universal set. So the complement of the set A denoted by A, masyag na bar. A din na bar. Pero actually, gusto ko ang atong gamiton kay ana ng pana. Kani, masaog ka ng apostrophe ba na? Prime, no? Okay? So, gusto ko nga na gamitan. Pero pwede mo po nga. Gusto na, mo lang ni akong naandan. Or pwede po sa MMW kay Mark C ang atong gagamitan dito. Okay?
So, therefore, the complement of the set A is katong wala sa iyaha nga nasa universal set. So, dili siya magamit ang universal set kaayo. Tanawa. So, let A be the letters A, E, I, O, U, where the universal set is the set of letters of the English alphabet. Ana ha, katong Venn diagram kanina ba? Diba atong U kay katong tanan English alphabet. Ang ato ang set A, ang sulod ani kay katong vowels, no? Mo ni set A. Pag may gali ko nga A complement or A prime, ano no? Ang pasabot niya katong wala sa A nga nasa universal set. So kinsa tong nasa gawas ni A, no? We know that these are the consonants. So mo nang gispell yang sorry, enumerate tanan consonant. So nga na ang complement ha, naa sa universal set nga wala sa imuhang set. Okay, so another here, let A be the set of positive integers greater than 10 with universal set, the set of all positive integers. So, set of all positive integers, no? So, 1 to, bata kabalo. So, ingon din siya diri. Unsay mo ang set, ang set of positive, so tawag ani? Ang set of positive integers greater than 10, anak lugar. So, mo mo ang real number line, no? Na dili si 10. Ang imong universal set kay sila tanan positive integers, no? Set of all positive integers. Pero imong set A kay katurang positive integers greater than 10. So meaning gikan diri kang 10 padulong dito sa positive infinity, no? To positive infinity mo ni siya imuhang A, set A. So ini siya diri. Unsa kun di complement ni A? So meaning kani mo ni siya gikan kang 1 man ni siya diri. Gikan kang 1 kay positive integer man no ang atong universal set. So gikan ka kang 1 padulong kang 10 no kay greater than 10 naman ta nag-start sa ato ang A. Okay, so kani mo na siya si A complement or kani ba kaha or kani ba ka. Okay, katong wala sa iya ha mo man na siya ang complement. Okay, so example, nalagi set identities. Okay, so example ha, maghatag ko dili og the universal set is the set of all consonants. Ay butang ha, consonants. Kay mohang set B kay sorry. B, C, D, F, G, H, J, K. Kani lugar, no? So, unsa man nato ang B complement ani? Can you dictate that to me? Anyone? Unsa man tong B complement? Sige, panyari. L, nag-start, no? E? Ano E man? A? Ang universal set nako kay consonants lang ha. Wala dili English alphabet. Consonants lang ako. L. Ha? W, D, I. Ang saka naman. Apil ang W. Aw. X. Ang X, D, I. Ikaw bitaw. Y. Okay. That's correct. Panyari. Okay? So, nga na siya. Depende sa universal set. Ang universal set, i-define na sa daan. Okay? So, ayaw mo kabalakan na define na siya. Na parehan na set na ko. Nga, consonants lang ato ang U. Okay? So, that's complement. Sa paman. Set identities naman ni. Okay. Ingon siya dire. If a set, any set na siya ha, ang A, ingon siya ang intersection sa universal set. So, syempre, lang intersection kay ang A. Maging nga ni ba? Iba ang imuhang universal set. Ano man na? Rectangle. And then kay set A diri. So, unsa may ilang intersection? Syempre, si A. No?
A union null set is A. So, wala man kay G, combine sa iya. Okay, that's identity loss. Example lang na sila. Domination law, A union, the universal set is the universal set. Sa lugar, ang A may i-combine sa iyang universal set. So, meaning sila tanan, yung i-shade. Yung sa na sila tanan, na sila ang universal set. Okay, so these are di na nakonta sa taon ha, mga explanation lang na saan ng mga set identities nga magamit nato kung for example na mga proving, so magamit nato na siya. Sorry. Generalized union and intersection, okay na ni, wala na ni. Kay kanang, ako naman di-discuss ang sarang union and sarang intersection. So if you have 3 or more sets, yun mo lang dayong i-follow kung saan ang definition sa union and sa intersection. Pero na-apoy times nga ini. Example lang ha, A union B intersection C ka na lugar. So may tabuan na. Example lang ha, my A is 1, 2. My B is 2, 4, 6. My C is 4, 8, 12. Ani lugar. So, tatong buhaton ani una. So, may idea ninyo. Unahon ba na ako ni A union or unahon din ako ni sa sulod? Any idea? Sulod, ma'am. Unahon ng sulod, no? So, to answer this, unahon na to si B intersection C. Kasi B intersection B. Dictate ako, abe. B 4, intersection. ma'am. Okay, so si 4 lang, no? So, pag may nagali ko nga A union B intersection C, unsa may sulod ani? Ang A, i-combine nako sa B intersection C. Anyone, raise your hand. Okay, sige, ikaw digang. Ma'am, 1, 2, 4. Okay, 1, 2, 4. Sige na lang sa kasayon. 1, 2, yung may i-combine daw sa B intersection C, which is 4. Sige na lang siya. Basta, ito gani, basta nakay-tulo or upat baka na ka, sets nga tan-awon. So, unahon mo itong nasusulod sa kuan ha. I-follow yan mo na ito ng mga PEMDAS. May na, di ba? Una ang parenthesis. Okay, thank you, Digang. Okay. What if in B intersection A minus C. Sige daw, be. Kasi unahon na to ani. A minus C, ma'am. A minus C. Sige, saan A minus C? Anyone? Raise your hand. A minus C. Sige, Digang, ikaw gihapon. Naaba ko'y Ma'am, maklash out. 1, 2, yapon, ma'am. Okay, 1, 2. Kaya nga naman. Wala man tayo maklash out sa A ba? Wala tayo So, nakatel. So, meaning, kompleto sila. Obviously, common. So, kompleto pa si A. So, 1, 2 gihapon. So, what is B intersection A minus C? Padayon na lang digang B intersection A minus C. ano, ma'am? Ano ito? Ang B na to ha, naka. Ang atong B. intersection kay kani. Unsa Tura, man? ma'am. Tura. Okay, very good. Tura man ilang common. No? 2, 4, 6 ang A intersections, A minus C kay 1, 2. So, tura gid ilang common. So, that's correct, digang. Wala, yan na ha. Napidibi na siya masagol-sagol ha. Sila. Generalize naman sila tanan. Okay? So, maghatag ko last. Okay? C minus A union B. Okay, so kung unahon ani, ang A union B. So, sama ng A union B, anyone? A union B, anyone? A union B. Sige. Napura, A union B is 1, 2, 4, 6. okay. 1, 2, 4, and 6. Okay, so okay.
Okay, I'll give this to Colaste. Ikaw answer ani nasa taas, Colaste. Ako sang i-record to si Juan Lapura. Colaste, sige. Answer this, C minus A using B. Si C Crush minus out po ang 4, ma'am. Tapos ang 4 lang. mabilin kay 1 plus. Okay, so 4. C ang akong giminusan ha, si C. So, akong gi-crush out, pili kang C, si 4. So, sa may answer Tapos ani ko lang. mabilin kay 8, 12. Okay, 8, 12. So, careful ha, ningon pa ganina nga 1, 2, 6, no? So, ang minusan na to ani si C. So, siya imuhang crush outan. Okay? Correct. Scholastic. Okay? Uy, wala ka naka-attendance kanina. Scholastic. Okay. Tingnan na lang siya. Pilit sa magsagol-sagol. Careful lang ta. Okay? Okay. Generalize naman eh. Dili na nako ni-discuss kay pare-pareha ra gihapon. Kato lang. Ayaw na ni nga assignment kay murang naglisod man. Ayaw na ni ang ako ihatag lang assignment nga last no for the midterm is kanilang compile sa white folder. Kani siya wala na ni. Butang na lang nako do not include. Not included. Kaya basta yun yung sirag appeal. So, draba ni. Not included. Okay. So, katulong for today. Any questions or clarifications? Naabatay pangutana sa assignment. Friday ang deadline na to ha. Dito office ipasa. Nabay pangutana. Yes, Andrew Panyares. Kung ang unsa na ang quiz tomorrow? On paper lang or newsprint? Yung assignment, man paper siguro, pero kung naka-answer na mo sa newsprint, pwede ra po, i-compile naman lang po ninyo dayon. Okay? Ugma, papel na tawag na. Pag-arrange mo daan sa 6 columns. So, okay, so that's all for the topic sa entire midterm. Dito na tama na nga to ang coverage. Okay, ang midterm dito will be on Friday na. No, Friday sa hapon. Ang coverage kay tanan. Pero sige lang mag-chat yapon ko sa GC. Okay, so